आज फर्स्ट टाइम लगी जैक स्पैरो संग मिल लिया नाटोर हीरोइन के भी देखी पकाली जोर गाइस जय मां समले वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग ताजी हम देखि जिमा जैक स्पैरो नार से लेवल कर जोरी ने खाबाडा दरी को ट्रैक्टर लगा असनु एबे केनता करमा चलो एंता जिमा जल्दी टिके देखी तारा करनु हम दुकान बाटी के पलेलु जेनता की देखि पाती दुकान तो बंद होचे तारपर जेटा फाइनली आसी गनु हम ভিজা পড়া जेनटा की मोतेल गुडा पाक होचे হিরো দা সঙ্গে হাত মিলালা পরে তাকর রিঅ্যাকশন ফোন নে কথা হতিলে আর হাত মিলালে তারপরে জেক স্পেরো মানে भी টেচ के জিচ परफॉर्मेंस करवा लगी तारपर এইটা দেখি পারতিব আসি গলে না মুই এবে হাত মিলুছে বলছে ভিডিও বনানি কাজে কি ক্যামেরা মোটা হলি জুতিলা না দেখি তো পারতিব জেক স্পেরো দাকে তারপরে জেক স্পেরো মানে পলেলে ভিতরে রেস্ট করবা কাজে মুই আসি গলি ভিলেন দা সঙ্গে ভিডিও বনাবা কাজে দেখি পারতিব ভিলেন দা কেতে বলছে হায় মারুছ তো গাইস ভিলেন দা সঙ্গে মিলি গতো বহুত খুশি লাগলা তারপরে হিরোইন সঙ্গে भी আসলি আর রাত উচা মিলা দেলি যদি আজির ব্লগ ভাল লাগিছে মনে মোর আইডি কে ফলো তে আর লাইক তে সাবস্ক্রাইব তে মারি দেব মিলমা নেক্সট ব্লগ নে জয় মা সমলেই।